Itu tertulis di Alkitab. Mana? Mana datanya ayat Elia berapa? kan menempelkan tubuhnya. Mana datanya ayatnya? Kamu baca. Ini Ya ayatnya mana? jangan Ya, lari. saya baca. Jangan lari kamu. Gimana Ayo besarkan ayatnya? saya. Besarkan. Nah, Yesus mendapat Jangan. menghiburkannya gimana? Berdoa kepada Bapa kan? Hah? Lebih hebat mana? Eliyahu apa Yesus? Elia siapa? Eliyahu siapa? Nabi Elia. Nabi Elia. Siapa tuh Elia? Siapa? Adanya Eliyahu. Nggak ada Elia. Eliyahu itu Eliyahu. Emang itu kamu siapa? tahu Eliyahu itu siapa? Kenal? Siapa? Kamu kenal nggak sama Eliyahu? So tahu banget. Yang saya tahu itu Elia betul menghidupkan seorang anak Elia, dengan siapa cara tuh Elia? menempelkan- Nama cewek ya? menempelkan badannya Elia ke itu muka cewek. seorang anak. Berarti Elia tuh hebatan cewek ya? Elia dong. Hah? Kalian gak usah sok kayak Elia. kalian tuh Eliyahu kalian itu kok tidak disamakan dengan dianggap. Elia, nama cewek. Nohan, lu tuh orang apa? Gua mau tanya sama lu. Ani Ben Adam. Lu orang apa? Zehuani, Ani Ben Adam. Lu ada keturunan Yahudi lo. Ya, nakon, Ani Ben Adam. Di mana? Zehani. Iya. Ani Ben Adam Dia sekarang shemamin bertanya ma sama lu. shekatuv batorah. Alah. Lu di sana diterima enggak lu? Lu Ani diterima Ben enggak di sana? Adam shemamin ma shekatuv batorah. Di Wa mana Yehovah buktinya lu Elohai. diterima di sana? Wa Yehovah Di mana Elohai. buktinya? Yehovah Di mana kalian Eloheinu, diterima? Yehovah Echad. Kalian ואהבת saya את kasih יהוה tahu ya. אלוהיך בכל לבבך. Indonesia tidak Ma ada shekatuv? hubungan diplomatik, tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel ya, dan tidak ada מה hubungan שסיוע ajaran יהוה Israel. את בני האדם, Tidak ada מה hubungan dengan שכתוב Israel. בתורה, Kalian jangan menyebar kesesatan di Indonesia ya. ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנכי מסעוך היום על Gua לבביך. cari lu bener lo. מה שכתוב בתורה. אם אתה לא יודע ואם אתה Gimana לא Kak Putri? מאמין, Mau אתה diturunkan ini שותה. live ini Kak Putri? Mau diturunkan ואתה live ini? בני הרע, Dan nyerang pribadi ini. בני Indonesia nggak רשעים. ada hubungan diplomatik, nggak ada hubungan בני diplomatik dengan רשעים Yahudi, dengan אתם Israel. שלא Tidak ada מאמין hubungan מה diplomatik. שכתוב בתורה. Kalian nyebarkan מה ajaran שיאמר Yahudi יהוה atas otoritas siapa kalian? Atas מה otoritas שיאמר siapa? יהוה אל בני האדם. אתם לא מאמין? Atas otoritas siapa kalian? אתם לא Kita tidak ada מאמינים? hubungan diplomatik dengan Israel. Nggak אתם ada, לא nggak ada. מאמינים? Apa sih ini אתם orang? לא מאמינים, לא יודעים מה שכתוב בתורה. Nggak usah שטויות pakai bahasa אתם, שטויות, tidak usah ממש pakai שטויות. bahasa-bahasa yang tidak זבל ada של hubungannya dengan העולם. Indonesia. Alah, preketek lah. אתם לא מאמינים, לא יודעים מה. Cuman kelihatannya keren doang, tapi nggak ngerti isinya lu tuh. Lu tuh nggak ngerti maknanya. ממש שטויות. ממש שטויות. מי זה יסוס? יסוס זה Kasihan. קודה, זה Kalian, הורס. kalian kasihan tau. Kalian tidak diakui di Yerusalem. מה זה? Kalian diludahi. מה זה יסוס? יסוס לא אלוהים. Di Indonesia kalian Yesus sebarkan lo ajaran-ajaran yang nggak jelas. יסוס לא kalian. אלוהים ולא משיח. Apa sih ini אתם orang? מאמינים Salam ביסוס. bunda. שלום Udah cukup עליכם Panohan, אחותי. ngapain kita melayani orang שלום seperti ini? עליכם. Udah cukup Panohan. Ini lo bahas kita. Ayo pakai Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Cukup Panohan. Nanti kalau seperti itu Ikut aja, adalah Ikut apa ya? aja Bang. Ini lo bahas מה kita. מה שאתם מאמינים הם עבודה זרה Melaf, kenapa? והאלילים. Nggak, saya tanya. Apa hubungannya Kalian ini kenegaraan dengan pengajaran? Apa hubungannya? bahasa Opa Melaf Indo- ini pakai bahasa- aneh loh. pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Emangnya Marsion kamu itu sesat nggak? Sesat Marsion kamu. Marsion juga nggak Apa diakui sih? kan? Pakai bahasa Indonesia. Nggak diakui juga kok. Apa kaitannya urusan negara dengan pengajaran? Kaitannya apa? Di mana kaitannya Kalian Opa itu Melaf? Indonesia, Ngomong tuh Indonesia kamu tidak orang tua kalau tidak ngomong ada pakai hubungan otakmu. diplomatik dengan kalian dengan Kenapa jadi ke pakai politik? pakai otak Bella. Kaitannya pakai apa? otak jangan lupa. Kaitannya apa? lu Kaitannya menyebarkan apa? Hah? menyebarkan ajaran Yahudi Kaitannya atas apa? otoritas siapa? Kaitannya di mana? Lu atas Orang tua otoritas siapa? lu? otaknya udah nggak ada. Kamu Atas tuh orang otoritas tua siapa? tapi otakmu udah nggak ada. Tolong, Orang tua Marsion tapi itu nama otaknya orang udah nggak tolol. ada. Marsion Udah itu keluar. nama Kamu orang, yang bukan nama tolol. doktrin. Marsion nama orang. Marsion Ya, aja iya, sesat kamu. kok. Ya kamu pengikut Marsion. Ya, Iya, Marsion itu Ya, sesat. kalau bilang-bilang tolol, sudah cukup. Kalau bilang tolol, sudah cukup. Nggak boleh. Marsion itu Nggak ada pengikut kaitannya manusia. urusan negara kok dikait-kaitkan dengan pengajaran. Orang tua tapi Ya, bodoh kamu. betul. Orang Kalau tua udah udah bilang-bilang. tua tapi nggak punya roh kebijaksanaan sama sekali kamu Melna. Izin Kak Silviana ya, kalau udah bilang tolol tadi. Orang kalau tua saya tapi pribadi nggak udah enak. begonya minta ampun.
Ya izin Kak Urusannya Sabrina, kalau apa? udah bilang-bilang tua tadi nggak enak, biar saya yang turunkan. Nggak boleh, itu tolol gitu di rumah orang nggak boleh. Ya, lanjut Kak Iya. Putri Banwan, lanjut. Udah keluar ininya dia apa roh-roh marsionnya. Roh kudanya keluar, makanya barusan kelakuannya Iya kayak loh. kuda. Baru di itu udah nyerang-nyerang. Orang udah tua tapi nggak ada kebijaksanaannya sama sekali. Bukannya kasih contoh, tapi malah kok jadi modelnya jadi kayak gitu. Urusan apa urusan negara dengan hal pengajaran? Sekarang Dikejar. emang harus jadi orang Yahudi dulu baru bisa belajar Torah. Hah, Melna? Harus jadi seorang Yahudi dulu baru bisa belajar Torah. Betul Kak. Neraka Udah. aja kamu deh. Emang hanya orang Yahudi? Hah? Orang Betul, tua tapi Bunda. nggak tahu otaknya di mana. Itu sudah Ini kebenaran keracunan loh ajaran ini. Marsion. Ini Ini tentang ajaran- kebenaran loh. Torah ini ajaran dari Bapak Yehowa dari awal dunia. Iya. Betul. Marsion juga udah nggak ada bagus-bagusnya. Marsion itu menyesatkan kekristenan aja. Marsion itu udah kayak pengajarannya paling benar. Kayak Marsion tuh paling benar. Torah itu Aduh, ajaran Melna, suci loh Melna, dari Bapak ampun. sendiri. Dan kalian ini Iya oten-oten loh. menghina ajaran Bapak Yehowa. Oh, kamu Israel jadi akui bla 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 bla. Kita bukan meninggikan bangsa udah. Israel, kita meninggikan Torah. Udah kait-kaitkan urusan negara. Melna, kamu tuh bahaya banget loh kamu orangnya, Melna. Aku kasih Jadi tahu nggak kamu tahu bahaya masalah banget tuh perang-perang mulutmu itu bukan masalah tentang agama, bukan perang agama. Gimana nih? Kiranya itu yang terjadi itu. Aduh, Melna, ampun deh. Orang tua tapi mulutmu bahaya banget loh. Melna, kalau kamu masih di bawah, aku ingatkan kamu ya. Kamu kalau mau ngomong ya, mikir dulu ya. Kalau mau ngomong tuh mikir dulu. Oke? Ya, Jangan sudah. seenak perutmu kalau ngomong. Ya sudah. Udah Nohan Ya, lanjut Bunda. deh. Putri Ya, makasih ya, sorry Bunda. ya. Iya. Terima kasih ya. Oke, Yitzhak, thank you ya Yitzhak. Terima Lanjut. kasih Indra. Aku pamit ya. Bezrat. Ya, Shalom. terima Bezrat Hashem. kasih. Ya, Alaihim Alaihim Shalom. 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 Ya. Oke, kita ke Pak ini ya, yang baru naik Pak Maran. Selamat sore. Pak Maran. Silakan Pak Maran. Monitor.